आज का ब्लॉग है कि हम लोग जाने वाले हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड की घर। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ चलो नहीं आओ। हाँ मैं ऐसे ब्रश लग रही हूँ पर मैं ब्रश कर चुकी हूँ। ओके चलो गाइस अगर आपको बैकग्राउंड वॉइस अगर सुनाई दे भी रहा है जस्ट उसको इग्नोर करना। प्लीज तुम मेरे साथ आओ। ठीक है चलो गाइस मैं फिर से बोल रही हूँ अगर आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा हो तो आप उसको इग्नोर करना। ओके लेट्स चलते हैं। चलो चलते हैं। किटी कैट जल्दी से आओ। किटी कैट वेयर आर यू? किटी कैट रुको मैं किटी कैट को बुला रही हूँ। आ गई। तुम यहाँ पे रुको। দেখতে পাচ্ছি নিচ থেকে দেখছি মানে লক্ষ্য করলাম না ওপরটা অন্ধকারের মতো মনে হচ্ছে এটা সাপোর্ট না মাঝখানে তো করে হবে গো। হ্যাঁ ওটা সাপোর্ট পেল না কিছু মাঝখানটা না মাঝখানটা তো সাপোর্টটা দেয়া একটা করেছে হয়তো একটা মাঝখানে ये দিয়ে तो लिफ्ट ऊपर जा रही है मेरी किटी बेबी। ओके ये ऊपर नहीं वाला है। ওপরে ওটা যদি সাপোর্ট না দেয় मैं ধরো अपनी फ्रेंड অন্তত को खुश মিনিমাম करूंगी। মাঝখানে দুটো आई তিনটে होप থাকে कि তার वो জায়গায় তিনটে থাকলে मेरे দুটো দিলে দিয়েছে মনে হয় মাঝখানে उसका घर ऑटोमेटिक है वो थोड़ी सी रिच है ना इसलिए थोड़ी सी क्या बहुत रिच है मेरी किटी कैट। এই পাশের গুলোই দেখতে পেয়েছো পাশের তো व्हाट तुम क्या गई? সাপোর্ট দিতেই হবে এভাবেই করছে मेरी कैट পুরোটা একদম ঝেড়ে দিল कैट ভবিষ্যতে আর मेरी ঝামেলা कैट করতে রাখবে এ করে দিল একদম তারপর আবার একখানা চিড়ে ছাদটা উঠবে कहाँ गई तुम? সাথে ওঠার মতো যে রাস্তাটা সেখানে আবার একটা করতে হবে तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। इसका घर ऑटोमेटिक है ना इसका दरवाजा इसलिए। ওদিকে করেছো ওদিকে মানে এইদিকে করেছে এইদিকে যেন এটা এইদিকে উঠেছে गाइस এটা मैं ওটা फिर से এইদিকে बोल रही हूँ कि अगर आपको बैकग्राउंड वॉइस सुनाई दे तो प्लीज आप इग्नोर करना। একটা তো তোমায় তুলতে না তিনতলা ছাদ উঠতে পারো না তো पढ़ा আছে নাই पढ़ा আছে तुम इसके रूम में चलो ये तो अभी तक नहीं আমি তো আগে দিন দেখেছি तो अभी तक समझ नहीं কাঠ आया মারিনি तখন দেখছিলাম আমি इसको तो अभी तक समझ नहीं आया कि मैं उसके घर में आई हूँ। पहली बार नहीं बहुत बार आ चुकी हूँ उसके घर में। একটা না তুললে बहन मेरी बेस्टी बहन। একটা তোমরা মানেই তোমাকে আবার চিড়ে কোটা ছাদ করতে হবে ঢালু अच्छा चल গোড়া নেই क्या না रूम में সমানই जा আছে सकती আছে ठीक है मैं आती ओके ঘর থেকে ভালো দেখা যাচ্ছে না नहीं এজন্য তো আমাদের দিকটা ছায়া আমাদের ঢালু আরাম লেগেছে আমাদের तो मैंने सब कुछ कर दिया है और मेरी कैट बैठी हुई है अभी कि तुम्हें भाग रही हो पर बाथरूम कैसे पूछना पड़ेगा। सुन में बाथरूम का है। अरे उधर ही तो है चल मैं तेरे को दिखा देती हूँ। ये है बाथरूम तो जा सकती है। थैंक्स अब तू बाहर जा मैं तेरे को लेकर चलती हूँ चल। अच्छा चल मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। तू मेरे को लेके नहीं जा सकती का? अरे यार लेके तो जा सकती हूँ ये ले खड़ी हूँ।
मेरे लिए खाना मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ 5 सेकंड ऑन करके जाना ठीक है बहुत ज्यादा वॉशरूम आना जल्दी से भाग जाती हूँ मुझे तो अपना पहनना पड़ेगा ना ओ ये यहाँ पर একটা খেলেই কমে যাবে ये रहा चलो 750 খেলে হবে না चलती हूँ হবেই না मैं এটা 50 খেলে जो पहनती थी পানি वो শিলা আছে पहनूंगी ব্যথা হচ্ছে না সব সময় কিন্তু হাঁটলে হচ্ছে যেটুকু ব্যথা থাকছে हो गया ওটাও চলে যাবে তারপরে ঘুম থেকে উঠে चलो मैं ব্যথাটা হচ্ছে चलती हूँ এরই লক্ষণ কিডনি ডান দিকে ডায়াবেটিসের লক্ষণ চাপ ফেলা হচ্ছে বলেছি ওরা এত বড় ये কেন कपड़े তোমরা चेंज বুঝতে পারি না करने এত हैं পড়লে মাথায় সবসময় চিন্তা থাকে এত মাথায় নাও কেন যতদিন क्योंकि আছো मैं कपड़े भी लाई हूँ হেসে খেলে और বেঁচে मेरी থাকো किटी বাবা है অত এত দেখলে না এত হাজারটা পড়বে হাজারটা রোগ सोना বেরোবে তার नहीं শরীর इसको থেকে फिर से हैरान करना पड़ेगा যখন হবে তখন দেখা যাবে নয় মরবো নয় বাঁচবো যে কোনো একটা হবে তো সেটা বেশি কিছু তো হবে না What मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं है কোনো पहनने কিছু को দরকার নেই তুমি বেশি মাথা মারো তুমি তোমার মাথা এমনিও তুমি तो সবেতেই मेरा মাথা आज মারো का তোমাকে ड्रेस বারণ है করেছি हाँ আমি ये थोड़ा सा আরে যতদিন আছি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন বিন্দাস থাকবো কি হচ্ছে না হচ্ছে দরকার কি আছে ওষুধ খাচ্ছি ব্যাস যদি মনে হয় একটু ওষুধ খেয়ে নেবো আরে ওষুধ খেয়েই তো আমাদের বাঁচতে হবে আমাদের এছাড়া তো আর বাঁচার কোনো রাস্তা নেই বাপায় কিছু হচ্ছে না টান পায় সেটাই তো বললাম ओके सो ये आज का ड्रेस है পাচ্ছি না ये मैंने अभी तक मेकअप में भी रिमूव किया चलो जाकर रिमूव करती हूँ আজকে রাত্রে খেয়ে নেবে দুদিন হাঁটলাম না এটা আমাকে এনে দিয়েছে ওটা খুব ভালো ওষুধ এই তো কালকে আমি একটা খেয়েছি তো 5 দিন পরে কাল একটা খেয়েছি পঞ্চমতলা পর্যন্ত যাচ্ছি ये रहा मैंने रिमूव कर दिया বেশি মাথা নেবে না तो খুব ভালো থাকবে चलो चलते हैं কেন ভাবছো কেন ওর কাছে পড়েছি तो खाना अभी तक बना रही है हाँ मैं बना रही हूँ तो अपने क्या को खाना दे दे चल मैं तेरे को खाना दे देती हूँ खाना खा চালাবো लिया বেঁচে আছি বেঁচে থাকবো ব্যাসই পর্যন্ত তুমি আজকে मैं বলো तो না खा क्यों नहीं हो पाई তুমি আগাগোড়াই এই জিনিসই করো ভাবো প্রচন্ড ভাবো একটা জিনিস নিয়ে কি দরকার ये सब तुम्हें पसंद आएगा আজকে না তোমার কাজ নেই ভাবো खाना ভাবতে बन गया চুপ করো ঘুমাতাম দুধ নিয়ে আসি বাদাম খাইনি দুদিন বাদাম দুপুর সকালে বেরোলে তাহলে কিসের জন্য বেরোয়নি তো আজকে रुक मैंने खाना सर्व कर देती हूँ নুন গুলো आज खाने में क्या है तेरा पसंदीदा डिश है जापान अरे कहाँ गई ओ सॉरी वो मेरा था तेरा वाला तू खा ली तेरा खुशी खाने वाला अरे क्या मेरी गेंद आ गई ওর বাবা থাকলে দেরি করে ওর বাবা ছেলে থাকলে तुम इधर ही बैठो मैं आऊँ तुम বাবা बैठो দেখছে ভিড় अरे वो तो शायद किसी और का था খোদ দেখে দেখ বোকা ওর দোকানদারি খালি উল্টো দিকের দোকানে যায় না বলে লোকগুলো যায় तो अपना खाना खा लेना দোকানদারি করতাম যে একটা জিনিস নেবে আমি আগে তাকে ছেড়ে জানি আর যে 3-4টা নেবে সেটা সয়েও করে কিন্তু তীর্থও করে ওরা তীর্থও করে ছেলেটা যে নিচ্ছে নিয়েই যাচ্ছে ছেলের বাপটা মন্টু ও মনে পড়ছে না আর কি পারি ওখান থেকে মনটা হারলাম তো ওইখানে তুমি পার্টি অফিস থেকে বাইরে हम लोग सेम खाना खाएंगे हाँ मैंने नहीं बोला था चल खाते हैं
एंजॉय। वाओ ये সকালের बहुत দিকটা ভিড় হয়, আমি यम्मी যখন था। জ্বালা দিয়ে যাই এখন না, না, তখন কি ভিড় হয় 8টার সময়, সাড়ে 8টার 3-4 সময়। জন वाओ থাকে কিন্তু সবই দুটো করে জিনিস নেয়। so ও দুটো বউ এই যে এই yummy যে यार। কুকুরের ওই বউটা ओह थैंक यू, हमको पसंद आया। বয়স্ক तेरे वास को क्या हो गया, तुम्हें प्याज एकदम स्वीट कैसे है? हाँ मेरा वाइफ थोड़ा सा स्वीट हो गया है, मुझे नहीं पता। আমি तो अपना रियल वॉइस দেখিনি का আমি यूज ওনাকে करिए ना। কোনোদিন গিয়ে अरे मेरा অতটা। रियल वॉइस ही है यार, এটা থাকলে क्या कुछ भी होता रहता है मुझे नहीं पता। বাবা দেবেই না তো मेरे वॉइस को बहुत सारे अलग अलग फ्रेजेस है। वाओ इट्स अमेजिंग। चल खाना खाते हैं। कुछ पीने मिलेगी, पानी वगैरह या जूस? नहीं मैं कुछ नहीं लेने वाली। चलो मेरा भी हो गया, चल। ওষুধ খেয়ে আর तेरी চেষ্টা कैट भी आई है? हाँ ये तू देखी नहीं क्या? প্যাকেটে আছে। रुक यहाँ पर, मुझे ব্যথারই इसको তো। गोटी लेनी थी। ये मैं ये इसको ना আঙুলে কিছু হয়নি, আমার বাতের ব্যথা আঙুলগুলো সমস্ত, বাতের জন্য हाँ ব্যথা। इसलिए चल। আঙুলে ব্যথা হয়েছিল, তারপরে পায়ের আঙুলে ব্যথা হয়েছিল, পায়ের চেটোয় ব্যথা तेरा হয়েছিল। नहाना हो गया? हाँ मैं तो पहले से ही कर हाथीতে चुकी হয় हूँ। না तू কিছু। नहीं रही थी क्या? नहीं यार मैं আমি खाया গাড়ি भी নিয়ে नहीं যাচ্ছি था। বলে আমি বসলে উঠতে পারি না। আমার तो फिर হাঁটুতে अब হয় क्या না। करेगी? আর তোমাকে তো ক্যালসিয়াম ওষুধটা খেতে বলেছিলাম, তুমি খেয়েছিলে? तू बेडरूम में क्यों आई है? इसको छोड़ने के लिए। বললো অভিষেক আমি আমি আমারও খাওয়া হচ্ছে না, আমি রাতে খাবো। ये भी रेस्ट करेगी। খাওয়াই हচ্ছে না, ভুলে যাচ্ছে। क्या हो गया तुमको? म्याऊ। এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন, আর এটা 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 ক্যালসিয়াম আর रुको यहाँ पर। चल तू ক্যালসিয়ামের তো মাঝে মাঝে অন্য পাতা বেরোয়, म्याऊ। মাঝে মাঝে। अरे तू पे रुक नहीं सकती क्या? मेरे म्याऊ को क्या हुआ? আমি এত এটা তো হাড়ের বাবা ক্যালসিয়াম। म्याऊ। আর রোদ্দুরে এটাকে বি चल এটা ভিটামিন নয়। ये म्याऊ रेस्ट कर सकती है। ভিটামিনটা चल हम लोग ना टीवी देखते हैं। हाँ हाँ चल 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 देखते हैं। तो बैठ जा, क्या खड़ी है? अरे मैं बस तेरे को देख रही थी, तेरा ड्रेस बहुत सुंदर है। अच्छा चल देखते हैं। कुछ देर बाद। अरे यार बस अच्छा नहीं लग रहा टीवी देखते देखते। चल चल। अरे क्या कर रही है? चल मोबाइल चलाते हैं। এটা ভালো লাগানো উচিত। ভিটামিন ডি, ভিটামিন ডি को एक साथ तेरा मोबाइल नहीं था? टैबलेट दी। ऑफ कोर्स है ये। देख मेरा मोबाइल। ये देख मैंने नया रेड कलर का मोबाइल लिया है। कैसा है बता? এই মাসটা পরের মাসে वाओ तेरा मोबाइल बहुत सुंदर है यार। মানি দুটো নিয়েছে, একটা তো পড়ে রয়েছে পুরো। একটা কোনো পুরো রয়েছে। এই মাসটা শেষ হতে চললো। 21 তারিখে না না ওরকম ভাবে খাওয়া যায় না একটু। আমি খাচ্ছি কিন্তু কালকে না করলে আমি ভুলে গেছি দুদিন, আমি একটা পাতাই বার করছি शामी हो দুদিনে रहा है, খাওয়ার জন্য। बढ़िया है। কালকে খেয়েছি। কালকে খাই না আসলে, আমি আসলে এখন ইউরিক অ্যাসিড ওষুধটা নানা চলছে তো। আমি দুপুরবেলায় हाँ यार ठीक तेरा शाम हो रहा है पर तेरा मोबाइल नहीं दिख रहा। अरे ये तो ইউরিক অ্যাসিডটা रहा। চালাচ্ছি रुक তো এখন, रुक ইউরিক रुक। অ্যাসিডটা বেড়েছে। ऑरेंज कलर का है मेरा भी অ্যাসিডটা सेम। বন্ধ করে দিয়েছিলাম, আমি দেখলাম বাচ্চাটা। पेट्रोल थोड़ी ना सेम আমি होती है ইউরিক অ্যাসিড पगली। খাওয়া মানে এর করার মতো কিছুই খাই अरे না। नहीं, ইউরিক অ্যাসিড नहीं। খেতে গেলে বলছে দুধ খেতে, ये भी कोई बात हुई? দুধ খেতে, সামুদ্রিক চল, মাছ চল, খেতে চল। না, সামুদ্রিক মাছ পাক খেতে না করছে, আর এ খেতে না করেছে। तू मेरे को काय देख মাংস, रही খাসির है? মাংস মাছ সপ্তাহে नहीं দুদিন খেতে पता। হয়। चल मैं अपना না হবে देखती না हूँ। বলছে, বারণ করছে। যারা ইউরিক অ্যাসিড আছে তাদের না করছে, এটা ডাক্তার আছে, আমি পড়েছি ওটার কথা তোরা আগেও বলেছিল। উনি बाय बाय বললো बाय যে बाय। আপনারা सिमी মনে को করেন आजा তো मेरे क्या कुछ है? ডাল आई টমেটো मीन माय मैं। এইসবের सिमी को आजा খেলে मुझे আপনাদের फेसबुक ইউরিক से। অ্যাসিড হয়, ওটা ভুল। ये कौन सा আর गाना এই गा দুটো रही है? জিনিস খাবেন না, সেটা হচ্ছে अरे चीथनी वाला सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है। আর হচ্ছে तेरा कौन सा फेवरेट সামুদ্রিক गाना है? মাছ, এই দুটো বাদ ओ দিয়ে। मेरा আর वाला। আপনারা जब मैं तो ওইদিকে रॉकेट খালি बॉडी है वो দুধ वाला খান। गाना। দুধটা হচ্ছে रॉकेट দুধটা बॉडी খেলে कमान দুग्ধ कमान জাতীয় रॉकेट জিনিস बॉडी খেলে रॉकेट बॉडी। ইউরিনের हाँ ये মাধ্যমে वाला गाना है। अच्छा अच्छा है ना? ইউরিক हाँ অ্যাসিডটাকে बहुत বার अच्छा। वो করে मेरे দেয়। को भी अच्छा लगता है यार। খেতে বলছে, দুধের- फेवरेट দুধের मेरा জিনিস अच्छा খেতে लगता বলছে। है। हाँ तेरा भी फेवरेट हो सकता है। बहुत प्यारा सा गाना है यार। मेरा भी बहुत पसंदीदा इतना फेवरेट गाना है यार।
আরে Cute তোকে কি tiny আনতে বলো, তোকে আমি kitty. বলেছি? আমি বললাম Bunny সোনাকে cutie. বলবো আনতে, আমার এই পনির Bunny. খেতে ইচ্ছা করে না। Yummy এই পনিরে cuppa. না ভেতরে রস ঢোকে না, আমার Bunny. মিষ্টির দোকানের Cuppa. পনির হচ্ছে সব থেকে Meow বেস্ট meow পনির। cuppa. Meow 25 টাকা 30 টাকায় meow. 100 নেয়। I love ভালো। Romy হ্যাঁ করতে ভালো cuppies. লাগে। একদম ভালো লাগে না আমার। আমার ছেলে ফক করে অর্ডার দিয়ে দিয়েছে, আমি যেই বলেছি। আমি তোকে কি অর্ডার দিতে বললো রে? Hello, my cuppa's অনলাইনে browser. Hello, hello. সোয়া পনির লেখাই আছে ওটা, Browser. ওটা সাদা নয়। Cute ওই panda, দেখে নিয়েছি little soya panda, পনির। cute sky, little blue. বললাম তো, আনতে বললাম এনে দিল। আর ও Meow, খাচ্ছে না, বাবা ইয়া খাচ্ছে না, meow, সোয়া meow, পনির বলে উনি আর কিছু না। अरे बहुत देर से मोबाइल चला रहे हैं, चल हम लोग আমারও ना ভালো रख লাগছিল না, देते हैं, কি করবো, टेस्ट করে ফেলে करते हैं। ছেড়ে দেবো। हाँ यार तू सही बोल रही है, बहुत देर से तू आई है ना, चल 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 चल। একদম ভালো লাগে না। मोबाइल আমি रख খাই यार अपना, মিষ্টির क्या দোকানের कर रही है? পনিরটা, तू तो আমার मेरी খুব बेस्ट ভালো फ्रेंड है ना। লাগে। हाँ यार बात तो सही है। মিষ্টির দোকানের अच्छा পনিরটা चल খেতে चलते ভালো, हैं। আমাকে খেতেই বলছি। আমলের পনির ভালো। প্রত্যেকটা হ্যাঁ, চল, আমুলের চল, পনির চল, বাবাই চল, ওর আগে চল, আর চল। অর্ডার দিয়েছিল। তো थोड़ा এবারে सा দেখি रेस्ट soya पनीर करते দিয়েছে, हैं। আগেও একটা soya जूते पनीर पहन के দিয়েছিল, तो আমার नहीं খেতে सोएगी ভালো ना লাগে मेरे না। बेड में। আমি ওকে বললাম যে नहीं সোনাকে सोऊंगी বলবো, यार, नहीं सोऊंगी। ওমনি অর্ডার বিক্রি দিয়েছিল। করছে। चिंता मत আরে, कर तू। যা লেখা আছে তাই না, 10 টাকা 12 টাকা কম দামে আমি तू ऐसे कलर का পাইকারি पजामा রেট, पहनती है? हाँ यार मैं ऐसे कलर का पजामा पहनती हूँ। আরে কম আমি দেবে না। বিক্রি করতে अच्छा পারি না, मेरा 10 कलर দেবেই तो না। এখন সব জায়গায় সমান হয় না। रखें। এখন খালি মানুষের পয়সার খাক, দেখছো না? মানুষের পয়সা मैं পয়সা तो চেনে না, চিনবে হবে না। এখন যে যুগ পড়ে গেছে, এখন পয়সা ছাড়া কিছু मैं নেই। तो इस कलर की हूँ। तेरा ग्रीन कलर का स्किन कहाँ से आ টাকার जाता है? अरे পেছনে वो ना মানুষ ऐसे ছুটছে। बार बार আগেকার आते रहते हैं, মানুষরা वो যে हैंग 20 টাকা ইনকাম করতো কিন্তু কম টাকা, हाँ কিন্তু তাদের সংসার সেইভাবেই চলে যেত। असल में ना আমরা কি वो মানুষ मेरे হইনি? अंदर ना थोड़ा सा राक्षस जैसा आ जाता है আর इसलिए। এখন দেখো ना তুমি, क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे दिखती हूँ ना, इसलिए मेरे को बोला गया था कि तुम्हारा ये যেমনি करता পয়সা है। খাই তেমনি টাকা পয়সা अच्छा টানাটানি, ठीक है, तो अपनी म्याऊ জিনিসপত্রের को দাম कहाँ বেশি। रखेगी? मैं अपनी म्याऊ को इधर ही रख देती हूँ, तो को परेशान नहीं करेगी पक्का। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा चल चल एक साथ सोते हैं। हाँ चल। सोचने के बाद দুখানা বড় বড় ডাঁশ কামড়ে দিল দুপুর বেলায়, ব্যাস সেই ডাঁশ দুটোকে মেরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এই তো আমি তো শুয়েছি কানে কাছে বড় করছে, আমি না ঘুমিয়ে পড়েছি, এবার আমার উঠে আর গেছি, বুঝতে মেয়েটার কাছে পারিনি। করছে তো ফোন দেখবে, কোনো হুঁশ থাকে না। ओ रात हो गई, चल 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 खाना। আমি দুপুরে শুয়েছি, আমার मैं দুটো खाना বড় বড় बनाती हूँ। ডাঁশ কামড়েছে। मैं तो इधर ही बैठ। আমি এবার ঘুমিয়ে পড়েছি, ওই দুটো ডাঁশ মেরেছি, ঘুমিয়ে পড়েছি। চল। আমার ডাঁশ আর নেই। एक चल 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 चलते हैं यार, আর রাত্রে इसको ही पहन के चलते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूंगी। मैं खाना बना रही हूँ, तू जाके बैठ जा। ঠান্ডা অনেক হয়ে সকালে গেছে রুটি বলছে। খেলাম, चल রাতে मैं খাবো না। किटी कैट को भी मुझे खाना खिलाना, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। আর রুটি খাওয়া যাবে না। अरे बैठ जा, तू क्यों बैठी हुई है? मैं देखो बैठा सकूं। अब यहाँ पे এখন থাক रुकता मेरे বাবা, को আর ভালো লাগে না, আর मैंने গরম किटी আর कैट को ভালো खाना লাগে না। देना এরকম है। বৃষ্টি হবে, ঠান্ডা হবে, বৃষ্টি গরমকাল পড়বে আর ওহ সত্যি কথা, ओ तुम भी आ जाओ मेरी किटी আমার कैट। ভালো লাগে না। এরকম হতে পারে যে খানিকটা বৃষ্টি হলো আবার ঠান্ডা হয়ে গেল, দুদিন গরম দিল। আচ্ছা, আরে যে গরম এই দিল। গাছ দুটো দেখলাম কত গোল হয়েছিল, কিন্তু আমের কোন ছোট আমার হয়েছে ছোট 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 ছোট, ওই যে পাটি বসে क्या কাছে मेरी দেখেছো? কেন এইখানে बिल्ली। আমাদের এই গাছটায় चलो तुम यहाँ पे बैठो। ये रहा मेरी बिल्ली के না लिए এই পাশটা खाना। হয়নি, हेलो। সব বল ঝরে পড়ে গেছে তো ঘরেতে। क्या हुआ? तुम्हें खाना नहीं বলছি खाना? ঝরে পড়ে গেছে সামনের দিকে, হয়েছে হয়েছে। হ্যালো। ওখানে আম গাছে দুটো আম গাছে ভালো আম ওখানটা ঘেরা যায় না তো, ওখানে দুখানা আম গাছ, একটা বাড়ির ভেতরে হ্যালো। একটা এই দিকের ভেতরে, দুটো मैं গাছে बिल्ली কি আম खा नहीं হয়েছে रही थी রে, याর। ছোট ছোট हाँ तो मैं क्या कर ওই আমগুলো रही ভালো হয় না, ওই আম ভালো হবে না, ওই আম বলবেন না। আর मुझे এখন नहीं আম पता मैं খাওয়াও कुक যাবে कर না, रही हूँ। পুজো আছে। বছর বিকেছে খুব লেগে না জানি না কবে कुक কি करने করবো। আমের के কোন যাই बाद আগে বাড়িতে, কালকে দিন যাই না। क्या हुआ तुमको? चलो खेलना होगा, चलो मेरे साथ खेलो चलो। अरे थोड़ा सा ही
अरे नहीं, तू क्या कर रही है? अरे